kunuz mtume ndiye hamba innaha min kunuzil janna. Hata mtume hambia sahaba wa Abi Dharr al-Ghafari, Abi Dharr hamba awsani khalili, ye mwanzani wangu mtume hanika conseil hanambia ndini an uksira nido hamba hawinji pour répéter beaucoup la hawla wala quwwata illa billah. Hamba hini wakati njodisa rata sira jio ramasihundo hamba la hawla wala quwwata illa billah fa innaha min kunuzil janna. Hamba yonde ekonomi ambe bombo mza yonde ekonomi awkale kalime lo kutamrumvu ngawe fatigue msuda bale kalibailo yehudi wazoke kamrungulo mwao ila mradungo la mwao ila fanya ngolo mwao mrambilo abayo urengo mhono ubaye hanwa haukango mhono ubaye hanwa haukashetwa nyota mrumare mruka feble wakudona ikaulimwa umwa utsola kwa tsizijwa shimawara tsola gwajeja ushinzwani mtsonambia ushimwali beshengazi jasula guwa ulamwa umwa ile mrakola mwa ile mrabue hanyo basi kangoloma uhambila urango mhono ukaze bwanya juja ubaye sabarindi shetani kana ujwa hutemare alafika usaudaga hutimizi mruhamba la hawla wala quwwata illa billah ikaulimwa umraba la hawla sabarindi ngotonja mvu haukomwa ula utamru feble shetani yanza atemru feble yanza atemru maroha iluke feble kudone kaulimwa mrutsoka feble baibale usonja basi emba hindu joka hurejeze force la hawla wala quwwata illa billah ekangolo hulima mtuba ataujola mtuba zamba la hawla wala quwwata illa billah ngotojone sentiment yarje bofunga mdongo ka fatigo hazini le kalima dilo la hawla wala quwwata illa ngotojona bondi solekele bomze wandi swangala ordinateur za ho hazini wandi sobe ya ba ordinateur za ho hazini wandi sobe ya bala ulekeze ndini hu mi fatigue la hawla wala quwwata basi le kalima ndio joka ute force la hawla wala quwwata illa billah. Leo jana bahati, leo jana chance, leo jana marziki. Fundi beza wambe baza minuti ngazando za hise fundi beza bara kujarambia zendongo za he malaika zikuwa heza usi rahani tanjale swala hilo amtimiziba mjotimiza ba mnisami yinu minuti mjotimiza ba zamaje engo juo kangabo aya za Qur'ani za dzuba hasiba munde la hawla wala quwwata illa billah bof ngo juo kangabo aya za Qur'ani za dzuba zilo harimo suratu talaq hasiba bunde la hawla wala quwwata illa billah aya za Qur'ani zidzubu hela hawla awi dasi demzatse wa auf drama auf kutesha aufi mzatse haja mwambie mtume ka ya rasulullah mwana hata wakatumona harengwani mabandi mwana harengwani mabandi harengwani makafiri harengwa utaji haba makafiri warenge mwana hafungwa nge prison siba hiti prison ya homjiniho prison zero harungwane makafiri hafungwe mihone mindo makafiri omrenge otaji katujulo mbafia makafiri madui warenge mwanahe aufi wa mrenge otaji wa mfungwe mihone mindo katujulo mbabahana mtume hajambilo ya rasulullah ya sahaba wala aufi harengwa makafiri katujulo mbashawira rengwa mtumamba enda dawe na mbabahe enda mwadwamba la hawla wala quwwata illa billah mbana ndiyo basi ndiyo enda bomzatsi mwana hangu buyatsi nanjare joda honi ndiyo mwana hangu katsoda hona mwanzo ya reje sabendo wahambe la hawla wala quwwata illa billah ndiyo basi combien fois répète beaucoup todo hamba kabati monta ndiko ndiyo iwansende mtumeka jamani kadua zinji la ilaha illa allah mtumeka jamani kadua zinji abatodambe bomza tsunambe kalba hiyo wana hatwalo mo preso tsodambale kalima hilo bomzatsi bofwe mwana hangu hanza he katsonza joda honi tsodambale kalima hilo bomzatsi sorengo uradu la hawla wala quwwata illa billah sorengo uradu bofwe mwana wo hadungu wazungu ntujua mkalabara bomza do hamba la hawla wala quwwata illa billah de kalima dilo puissance exceptionnelle basi sahaba wala basi mzatsi wala bala kalima hende harenge duwa ila bomasiho handi saranzo masiho la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah hambiya mbaba auf ya yabongo nikango wambwa la hawla wala quwwata illa billah la hawla yakala leta silija ibale dua ya mtume kujadiwaza ndadiwaza bali hambandi la hawla wala quwwata illa billah dio la hawla wala quwwata wa repete bo maswata botas wa continue botas la hawla wala quwwata illa billah wendi wafanyeze hazi wapi hangwa la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah basi mtu bo masihu watoisha mriare mawo mlango masihu 1h du matin à 2h du matin mtware mo mlango papa mo mlango yewendo mi aufi mwana hatu la we aufi ni mwana hatu le aufi wabuo mlango watopara abala mbe mbuzi ngamia na mali tena
na mali tena hajana mali kadaja bahi hajana mali haliye manga ye manga ke jamla haliye manga ne lulu ne marjani ne laza habalane ze mali hoja mzaza hashanga yomkaribisa ya Auf ya urende wa Auf ezajiri dazi aufamba nsujwe zajiri shatsi kati fungwe mihono tifungwa ne mindu nsujwe mihono ibu haje mihono kati fungwa sheni habatisi juwa sheni zila washesha ye mindu tikati fungwa sheni wala lango yabo nsona ye sheni roho mindu nsujwe ya nifungua nsujwe ya itoa nsona bona fungu tijua tibiri tiro wasiwa kwa tudi wona tibiri hamba basabona roho ndo zangu nsona zembe ne zembuzi zindungu zembuzi zitondunga kazitsulila za trafijo zitsodaza zindungu mbe hamba dezembe za hema kafiri dezembe wakapashela mbe abo la hema kafiri wadorenga zembe izo we rizulumu islamu zembe izo ba zitsofungua zembe zifungua zindungu basi dezembe zinu zindungu jodawa zindungu jodawa basi mzadze wa Aufi wotasi mzadze wa Aufi wotasi hajura hambia Aufi amana nashukuru mtube nimwambio ka ila dala walija makubuli ila dua ija makubuli ya la hawla wala quwwata illa billah kweli ila dua pisasi amna mwambie mtube zajiri basi wala Aufi ngondo hamtumenda mwambie zajiri hatoisha mtume boyamba ya Auf ezajiri ndi aya sazija zeleze hadisi ya jiri aya za Qur'an za ila hawla za aya zija aya zijazeleza aya nda hivi Mwenyezi Mungu azibita zi aya wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighu amrihi قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتوكل على الله فهو حسبه زي عندي سكوت بهاديسي ومن يتوكل على الله فهو حسبه هينا يتوكل Mungu bahi Mungu yehumtosha mzadao fi hutawakkali urengela haula wala quwwata illa billah kujatiabo hutawakkali Mungu bomzadao fi utawakali Mungu kujatia shaka yabo mtume hamadawe yabo kutwanza unombeleye yabo tijije kutwambie maswahaba wa roha wa mtaha haamini hata wakali hauzisale swala bo mtu yenifanye enda mbele haula basi haamini hata wakali harekele kalima henza hodaho habali ya hentikani ne iba enda mbie mrume nzo ezajiri ndizahe mwana aruzi samtume habarambe la hawla la quwwata illa billah ya ritawakali Mungu narirambe bas le kalima wiloli libuwa zembonzi za wala mwana limfungua zembonzi le kalima limfungua puissance la hawla wala quwwata illa billah subhanallah fundi narinjo harmaz la habari ba za minuti ngazendawo ngamuno bala za minuti zisazibaki 15 minutes desabaki 12 à 15 minutes katulonza nangalie za minuti zibaki 12 à 15 Yezi ndongo zikutsongeze malaika watremble ndazi hausinjia beza utape bala utape zabarindi njoko utapara mwaje utinie la hawla la quwwata illa billah itinie imahabaha hone la hawla la quwwata illa billah ikaho kahido isomo shamisuru kale ngo jwenjeza c'est vrai c'est pas vrai ngamiswiri ngabo juta bala kumatru kawe c'est vrai ngabo jambo bufumiti do isomo sharangu leo iba mjodora mfia watina ukati respire la hawla la quwwata illa billah ebi akaudo yamba shamisuru kale wongu jonja courage na vungujo yamba tabasi naboze faida za hao maisha duniani na akhira na khairi rawi rowana kutoshe ngo wambwateza ho wana tena ila hawla qatlib ateza ho wana mgungulekezo wana ya warejeze ziakili zefikira ya ulohule mgomrejeze pia kutoshe sidawa weche hateza ho wana kutoshe mdaza Auf ya zamunda la hawla amisuruka eni yatsuka udo yamba ranzida basa hasanjia hayiba ngujamba amisurukeni yatsuka udo hambele edwa yungu judo yamba haina yakaudo yamba amisuruka basa haenjeza courage haenjeza jitihad c'est vrai c'est pas vrai e jambezo ko lingu jotapare bojo kabofu hakika e kamra do yamba shabaha abahamndungu joenjeza ze au kamra sa jouer valeur mrajue maana mrajua shatudo kamra tsoka hamba jaka basi shaba mrajua zile ambao mrajue faida Allahu akbar bofu beza le suala la mwando ili rjonja zile zabe ili ritimize
qalat alulama bofu kujamba qala shamba qalati naam akayamba jamu ikandungo wenji amdojwa nambe qalati alulama yongiyo hama wa qalati nisaa yo kabati mushkila ikayija jamu amdojwa nambe waqala amdojwa nambe waqalati kabati mushkila harmazena basi waqala alulama au waqalat alulama waqala alulama zon spianga jukiri wanazioni ngwarambia wa habari zilo danger ino haditha mtume inaomba kaulu ulama do wanazioni watsanganya harimwe usul watsanganya harimwe fikri ne usul nomnof ne le kondo la hedini basi ngo hambia wendi ino warengarimwe athar yambo athar dezio zavira ze suhuf ibrahima ne ze musa warenge hambia edai malaika wa roya ya arshi ya Mwenyezi Mungu wakati uzima wa utramble wa didima yafzaun wa udidima wa rindinda wa tramble wa ombu Mwenyezi Mungu kaya Allah utsirangamize ya Allah utsirini kausi wao sabarinti malaika watu ufanya madhambi malaika kwa tsina errori waunga tsungo harima wa roya harsham ngo harimwe toa ilande namna waona Mwenyezi Mungu ya hausiu namna wakuona Mungu ya usiu wafi namna wakuona Mungu ya hausiu ya arshu ywe namna yuko tremble ilande usiu Mwenyezi Mungu ya hea basi malaika wa roya arsh wa usanto kama Mwenyezi Mungu ya usiu yengojo indini yatsongeza Mwenyezi Mungu hausiu hate malaika wa watrambele malaika urindinda malaika wa roya arsh urindinda omba ya Allah utirangamize ya Allah utirangamize ya Allah yengojo ilamidini idha nasara ar-rajul nadratan ghayru la'iqa li abawai ndikamru hatswangalia mzadzai au mwangalia mbaba hai humwangalia nai namna bokoke jajibi za mzadzao zikalima nikahutswangalia mzadzao au huangalia mbaba hao. Quand tu regardes ta mère ou tu regardes ton père et tu le regardes yani voir n'importe quoi, c'est pas par le mal, c'est autre chose là. Tindeka hudea mzadzao kwamba hudea wakati yote ndoachi kujade ya mzadzao kuja trete na imzadza hao ike kuja mbambendo ya hala deka utsomwangalia nayi basi utsomwangalia ekaya wawono ya arshi tremble namna wako santo kama Mwenyezi Mungu yaumbe mwanadamu hangalia owa mzaya kamru hatwangalia mzadza haya umbabahe mramwangalia nayi kamru hatwangalia mnabetiz mtiti mratwangalia mzadza haya upara baho humwangala nayi subhanallah huangala mzadza ho nayi basi bofu mesa unjarume parti ya bili amjoka unji rume parti ya bili basa minute bakshana witi le reste 8 minutes ibakshana 8 minutes boto tukufu 8 minutes basi yakardu angalia ndoka Mwenyezi Mungu ya wewe hadisi yenu ya hema ulama yinu nganzo yonese udiro wa hele dhambi kujambilo ndeze mbingu ngazitrambleho c'est pas le ciel ndi arshi ya Mungu ha zambili nuziro kujambilo kabano kufanya dhambi uheza mbingu zitremble huambilo Mungu haheya usiu hati arshi tremble hati malaika waru arshi ngwa wahara uka eba banu leba ya lijoka udzuba bahandali eba tasisira ro arshi karnaka hangamiziwa la ilaha illallah tujue kaka mona wiye danger na wasi wakumuliliza yendongo yuyo wanadamu ngono mzaha veza mpartage video haraka veza wallahi nu amanat mnikan wallahi nambeza mpartage video banu rangamia tsibure maisha ya menye haya howana tsibure maisha ya howana bo ya menye tsibure bozondwa fanya wozitsokiri
siburo wana wanja shonga kwambaje ikamro tsangalie mdzadza he nayi ba kaja mrongoza nayi abo wakati yabo izo zindwachi ayizo c'est plus là kuja mtrete nayi kuja mdeya kuja mpwasheo kuja mlihidza de utswangalia owa huzaya nayi basi utswangala mna geste mtiti tu Mwenyezi Mungu heyo usiu hata ya arshi ya haitramble hati malaika wa arshi washangaya ngwambao ya Allah utirangamize ezajiri nazi ya Allah malaika wa arshi ngwambao ya Allah ezajiri nazi utirangamize ezafanyiwa ndazi malaika ukwatina dhambi shaila ndi namna waona ye arshi namna iliyo ndi namna wasanto kamgwa hausi uswafu subhanallah alazim iba yawo owatrete wo wadzadza haonai iba we arshi ngekaya woje iba wo mungu ousi wa mungu ngokaya woje iba owadea walihidzawo owadzadza hao wadia wadzadza hawambia wempundra wembwa ibe wadia wa baba hawmramba wempundra wembwa wechao ibabu ya arshingi yoje ibabu ya arshingi kaoje ibabu usi wa Mungu ibabu Mungu ujuka ulinda maisha memanda yabo dunia na akhira ikango ze degrees wasulate malaika ngo waharo wa arshingo wahara ha ibabu watretu wa wazanai ibe watu wa bambendru wahala ibe wadungu ambaka tuba mdzadzahe mbayo ndibe mndu mshahamba timbe ibe watuba wandu ashahomba wadadzaho mbayo bange muharani mndu mshahe ibe wanashe watuba wa wazamba hindu bahari halolo abo efamia henda ine mndu mme mdzadzahe ngufuna nzaya mbabahe ngufuna nzaka tsambendu ya hula katsina hata mbendu ya hula na wonge nakatuba mdzadzahe mbendu ya hala na wonge nakatuba mbabahe mbendu ya hala ibe wakazo wadzadzaha uzenrabo ili wasijini mdzadzaha wonoya jo yenshi ibe wakazo wadzadzaha uzenrabo mrenda kaza mdzadzaha nrabo yemzaya tsenda mkaza nrabo hosoni mumru mahe haumrenda kaza mdzadzaha nrabo hosoni mumru mshahe haumrenda kaza mbaba nrabo hosoni mumru mshahe haumra kaza mbaba nrabo hosoni mumru mahe haumra tsenda yasijini mdzadzaha homjini yamrendetsi hindu mria tsenda ya pusha umdzadzahe ho mjini mdzadza mndu atsorende hatsi hindu haumru hata mdzadzahe ngutsona angono aibu hotsomlauleka yimlauliyate mwana katsuvia ola mdzadza kamili halaulia nguono hont hata ngulaule mwana katsumjibu ola mdzadza yazaya mwana mezi shenda na nofumwa henda talaule mwana katsumjibu mdzadza ho kutsunreponde mdzadzaho tsihula uliya kutsunjibu wanreponde wambatsi urende nayi zena ina hurenda hujoshinda ulive ledanzina liro wakati nakahuzaya wallahi kujajoshinda ufanye hata ulive segondi nzima yaho wakati mamaho akahuzaya jamais kujajoshinda besho utsorenga mro hutro harime mihono moro hurenge shariboti y'abantu hurenge mvera ukaza upiha maji ya moro upiha hutimizie maji upiha hunoso mdzadzaho humroya hutufu ya likaba humkaza abantu humroya huzungulia likaba humkaza abantu huende swafana maro mdzadzaho ngebanu huende arafa ngebanu hufanya heji mdzadzaho tsiba pesa utsamba nitsibe mdzadzaho heji heji hapo sasa tekeleza utekeleza ndi daru toma pesa unika mdzadzaho heji wakati wajo toma pesa huridi humroya humkaza abantu dawo hudo mstanji kahendo mshanani wemtakushu mdzadzaho wemstanji wemhosa enajisi wemrwaya wemyeza umtowe najisi heni hono haho mhosa enajisi humyeze humredeje humkaza abantu wende hata uzungulia likaba wende hejijana sanfua udoro mdzadzaho kujaliba hata 1% ra hata kutsi 1% ungawe 0
gawe 000 raha kuja waswili empursa buhonja liba bahulibe wabilwa raha kuja waswili empursa ebe washitakiyo wadzadza hao harimwe polisi ebe wabe hao wadzadza hao no baba hao harimwe assistance sociali mrenda mbia assistance sociali ukambabangu ngudo nrema mdzadzangu ngudo ndeya mdzadza wajare ngwane polisi hari mdzadza kwa urongoza wala mnapi mtiti ya tsona wafanya nayi mahaba ya mdzadze na mwana ya urema mnapi ukakazirendwa yabo ndizo mrajono kabala nge minori ya ungeti jivandorateur nge minori nge bindori nge bidori nge pitori na tsijitu jipitori mdzadza mrajare ngodo siswano keziwa mdzadza mrahezwa hula mdzadza mrasiswa hula yesa chirindi wende mwana yekarende ya Allah ye mwana ndaba mdzadza ngumbiwa ye mwana ndaba mbaba ngumbiwa ye mwana ndaba ari mdzadza ngudu mrongozana yebe wandu wawo yunganzo tauba ya istighfar ganzo tauba ya kweli na samaha ya kweli mritsa kwa mgetsa hino mzaya sipafasile la wallahi hadisino ça me fait trembler wallah fundi beza utimizi ze habari ba rizoya ikawa mbanrongo ngoto zitimizi usikundu aji huja hamba zindu aji ebeza utimizi bazi dakika zibaki 5 sikubali le reste 5 minutes sikubali ibaki 5 yeri vumbulezi la ndongoro joka uvuka ba ze 5 minutes bismillah sartimize nukto ino tibakisha na kati a 5 minutes basi ntijoleta ezi ndongo mtume hamba mri afanye ili yavuke enda zibi bofundi naam zendrongo mtume sallallahu alaihi wasallam ya hamba mri yazifanye ili yavuke enda zi naam mjoni sami mna insegondi mwana konexoi wa hitawa ngerejeyo mjoni sami ya konexoi wa hitawa asangerejeyo mashallah nga mjoni sami mna minute konexoi wa hitawa shati yo ngerejeyo shando walo Facebook sha YouTube kejata na hono Facebook iwa hitawa itia mushkila shangerejeyo mjoni sami abasa ngejurejeyo normal ngejurejeyo abasa normali rendele naam naam bismillah ikanga nyabo ngamjoni juliza emana isandi soreje ya connection ili nitujenda wakati mwingi bismillah ngamjotapale kanga mwishi yao seboke sauti saija ngamwishi yao imonga watungwanzi ya sabeg sasa mbai kaitawa sandi soreje isangereje hiyo kabati tabu bismillah na mnarendele sheleza minute bangizo nchasha aizo ekaya mwanadamu ngabo ambao sebo yisare jei ngabo ka tujurunge begewo ngabo alafu tujwanda ngenda ipi watungamba nge begeo bofundi ngabo kangere jeyo vezora mbiye ndongo 6 abo watukufu vezora mbiye ndongo 5 za heshance watungamba ngere jeyo lamba keture jeyo lamba jao bismillahir rahmanir rahim aya yabo wala mba ireje wala mba kejareje abo nartwafikia na rizie hata maudu inshallah taala arjerwon zendongo nsano hizo maudu lewor sartimizi zinu na riwone hizo maudu bofu bismillah nartoziona maudu mananga mononga mba ka hawe connexion ija wala mba kejaja wala mba ija wala mba kejaja nsujua yavo ekati sebo nartozia ta maudu ukatorjereleze maudu rizie abanga mwangaleze commentaire ni wone ka mwamba sebo bismillah ekati sebo kala mba ija kala mba kejaja walamba bismillah walamba sebom kana baraka ngamona ngambo kana 5 walamba 5 sur 5 abo se saija abo watukufu ngamona isandiso huja abo watukufu ondwa sawa reclame ka bismillah walamba no bofundi walamba c'est bon aizo yabo ambeseye narto
Bismillahirrahmanirrahim. Abona ronane ma uyo lamba sa begpa, olamba sa begpa, olamba sa begbuj, ola sa begbuj. Na ronane maudu ilire leze zendongon sano. Maudu resare leza zinu za leo. Ngarjoke leza maudu risarfanya lera wanusu. Yabona risubirie ata maudu. Mwenyezi Mungu arinikeza kheri, arinikeza baraka na maisha mema. Mwenyezi Mungu arinike unono, yarinike bahati. Bismillahi olamba no, wandu atafijo kabufundi no, kartiradhi lazima wambe. Bismillah, yena nabeze rambe buwa tukufu. Ulamba na rbezerambe bofundi bismillah ena rbezerambe ze habari vite fait ikamsa mambarambe wojota parweje emu kabufundi beza wambe utsiziye ambaze ndongozo nsanu enjeza besho mna 4 minuti wenjeze besho mna 5 minuti kabati tabu watu parisa ngwajo hishile video après watu parisa ngwajo hishile darasa après watu parisa ngwajo hishilia edarasa après na bismillah. Numero 1 harimazi noge kaunga zo kuvukisha bo mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yazihans ili Mwenyezi Mungu yakuhifadhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam yazivumbua sahaba wamba Muaz. Sahaba wai hauzi mtume suala amba ya Rasulullah. Warusau sahaba Abi Dharr ngabo Muadhi ngabo Uqba. Sahaba uzi mtume man najatu ya Rasulullah. Enga mjoka uvuka namnaje. Yamjoka usove namnaje ni hunre bahati hunduniani ni hisendro akhira tena ni hisendro. Mtume mwambie ya mwando premier chose na mnote yabo ya mwando akhlis amalaka ya mwando ya bili wamsik lisanaka ya raru wabki ala dhunubaka zonde zindaru narvezera mbe zindaru ranzi ya mwando mtume hamba akhlis amalaka haina ndongo joka ufanya rahatse roho utsidotsa ho wanadamu wakeradhi au watsikeradhi wahuyenge au watsihuyenge wahude au watsihudeye rahatse roho haina ufanyao ufanye ha Mwenyezi Mungu ngotsa ho shande radhi ya Mungu shakututsa ha mwanadamu radhi yodi ya mwando ikangwanzo uvuke. Première chose uhisendro duniani na akhira eroho yako irahatse haina ndongo ujoka uzifanya swafisha urahatse yeroho yao haina ndongo ujoka uzifanya zifanye ha Mwenyezi Mungu utsidolinda mwanadamu ya unike kadona bambu ya jibiwe utsilinde mwanadamu fulani arengujoka ujibwa nawe utsilinde mwanadamu fulani aringujo hutiremercie ya hudu haina ufanyao rahatse roho ngofanyo ha Mwenyezi Mungu kututsa fulani ngujoka unienga fulani kana unienga fulani ajibiwa fulani kada jibiwa yotsamfera hao urahatse roho hao ufanye ha Mwenyezi Mungu haina ufanyao. Iyo ndiye ya mwando numero 1 hauka wanadamu wa kunoporoshinda uwaridhishe kunoporoshinda ufanyo wanadamu wake radhi nawe ikaufanya zinu wayeto jibiwa wayikajajibiwa ufanya zinu wayajibiwa wayikajajibiwa ya dunia yinu kunoporoshinda uridhishe rahatse roho kane ikhlas rahatse roho haida ujoka ufanya fanya ha Mwenyezi Mungu basi utitsahe mwanadamu fanya ha Mungu huteni yango to sadaka to wa Mungu kututa fulani ngujoni kontre fulani ambe jawu yutamfirao fulani udeye fulani ngeradhi fulani katsiradhi yutamfirao wengo ufanyo ha Mungu basi kututsamba Mungu goto yesodaka ontutsa yewe yudo mnono ngofanyo zenjema zao nono ngosaidie mwana nyuko ngofanya haina ujoka ufanya ngofanyo ha Mungu ngoswali ha Mungu kututsa Mungu wengo ujoka nono tamfirao ngoshilo darasa ha Mungu kututsa wayajibiwe kadajibiwe tamfirao ngofanyo zengo ha Mwenyezi Mungu haina ufanya ha Mungu hako wanadamu kunoporoshinda uwaridhishe kunoporoshinda uridhishe wanadamu kunoporoshinda wanadamu uwaridhishe uwanike mbandrongo itoka uyonzi subhanallah yezama zinu zinzivumbula ukanga wajohu jazama wanazioni wazivumbua ukanga wajohu jazama yemru ulona mapesa basi ye mapesa landi ya jodorongowa baseka harongowa ndrabo wanrungu wajoko mre makoti wambe kwamba kweli ukabala elandi mapesa hai base maskini yamba ndongo zamana za kweli wanongo jamba wena ndrabu
roha wenza hoba wina ndrabu dabo kaye maskini katina mapesa ya unika wandu mtuja kamuone za habari hizo. Innal mala yaksur rijala mahabatan, mali yunika valori wandu boko kwa jastahiki wakane valori ikaze mali zilazido hisa utojona ukabala kwa tina hatamba valori mali ilande ya buwa wandu, mali nde ya buwa wandu ya waboronko ya